अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब। और मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, आज रात जब हमने देखा कि इंतहाई अंदोनाक सानिया पेश आया जब कामरा में मौजूद मिन्हास एयरबेस पर एक दफा फिर हमने देखा दहशतगर्दों का हमला, जिसने वही दर्द ताजा कर दिए जो 2009-2011 में हमें मिले थे, यानी GHQ पे हमला हुआ और उसके बाद मेहरान एयरबेस पर भी हमला हुआ। बस ये बात यह है कि तारीख तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली और इस दावे के साथ कबूल की है कि जी हमारे जंगजू कहीं भी किसी भी टारगेट को बासानी निशाना बना सकते हैं। बहरहाल ये हमला हुआ, इस ऑपरेशन पर कामयाबी के साथ उसके बाद ऑपरेशन भी हो गया, उस पर काबू भी सूरत हाल पे पा लिया गया 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर, और कुछ ही देर में उसको क्लियर भी कर दिया गया। लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गया। जो अक्सर सवाल छोड़ गया वो ये कि ये जो आज का एक्ट था ये किस बात का रिएक्शन था, क्योंकि जो जवाब इसका हल्कों से आ रहा है वो यही आ रहा है कि शुमाली वजीरिस्तान पे जो ऑपरेशन की बातें हो रही है, खासकर DGISI जब अमेरिका से होकर आए उसके बाद लियोन पैनेटा का एक वजीर दिफा वहां पर इंटरव्यू, और अमरीकी अखबारात और अमरीकी मीडिया जो ये बात पर मुनस्सिर है और बार बार ये बात कह रहा है, इस बात पे जोर दे रहा है कि तमाम मामला पाकिस्तान के साथ तय हो चुके हैं और पाकिस्तानी फोर्सेस जनरल कियानी साहब अपनी प्लानिंग सारी कर चुके हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन की, और इसका रिएक्शन आज हमने देखना शुरू कर दिया। इतनी हकीकत है, कितना फसाना है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस जो गेस्ट हैं, ऑनरेबल गेस्ट जो पैनल पे हैं, उनका मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड राशिद कुरैशी साहब साबा स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। एंड थैंक यू। इसी के साथ जमात इस्लामी से जो शख्सियत हमारे साथ हैं हाफिज सलमान बट साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज सलमान बट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब हमें ज्वाइन करने का। और नाज़रीन, एक सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर एनालिस्ट खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है, फखर काकाखेल, उन्होंने भी हमें पेशावर स्टूडियो से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फखर। जी वैसे बात का आगाज करते हैं, जनरल साहब से बात को शुरू कर देती हूँ क्योंकि जितनी बातें हैं अगर वो फौज के हवाले से हैं तो शायद उनके मामला बेहतर तौर पे जनरल साहब समझते हैं। जनरल साहब, मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि ये खबरें आ रही हैं जो कल हमने आज रात कामरा का जो हमने देखा, जिस तरह से हमला दहशतगर्दों ने किया, बखूबी उस पर ठीक है काबू भी पाया गया, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये इसी चीज का रिएक्शन है जो खबरें हैं कि शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, मुझे ये इल्म तो एग्जैक्ट नहीं है कि ऑपरेशन होने जा रहा है या कब जा रहा है या कब होगा, लेकिन अखबारात में खबरें मैंने भी पढ़ी हैं। लियोन पैनेटा अमेरिका के जो हैं वजीर दिफा, उनकी स्टेटमेंट भी पढ़ी है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी अमेरिका की तरफ से या किसी तरफ से कोई भी आती थी रिक्वेस्ट या प्रेशर या जो भी कह लें इसको, इस हुकूमत पे भी आता होगा या बात करते होंगे कि जी हम चाहते हैं कि जो तालिबान हैं या दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान में जाके हमला करते हैं उनका सफाया किया जाए। पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने कभी ये तस्लीम नहीं किया था या बात नहीं मानी थी कि अमेरिका के रिक्वेस्ट पे कोई बात की जाए, लेकिन ये जरूर कहा था कि वक्त आने पे हम कार्रवाई करेंगे। ये आप बात कर रही हैं नॉर्थ वजीरिस्तान की। जी बिल्कुल। ये बात पहले आज की नहीं है, आज से 2-3 साल पहले की बात है। अगर 2-3 साल पहले की बात है तो क्या हम ये समझे कि ये वक्त अब आ गया? ये अब जनरल कियानी की जो एड्रेस था पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में, उससे ये तो नहीं पता लगा, ना ही उन्होंने ये कहा था कि वक्त आ गया है हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, मगर ये जरूर कहा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान और हर कोने से पाकिस्तान के अफराद जो हैं वो ये दहशतगर्दी के सामने हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल जनरल साहब, एक्चुअली हुआ ये था कि जब हमने वो 2009 वाला सवात वाला ऑपरेशन भी देखा, वो हमने वो IDPs भी देखे, वो तमाम प्रोसेस से हम गुजरे, हमने वहां पे जाके विजिट किया, तो हम उस वक्त भी पाक और फौज ने, जनरल कियानी साहब ने इसी तरह से राय को हमवार किया था। और जिस काकुल अकेडमी की जो स्पीच थी जो 14 अगस्त को उन्होंने की, इसकी आप बात करें, उसमें भी कहीं कहीं ये तासुर मिलता है कि एक दफा फिर राय को हमवार किया जा रहा है एक नए ऑपरेशन के लिए। क्या कहा इस मौके पर? पहले मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी इस काकुल अकेडमी की इस तकरीब में क्या कहते हुए पाए गए, उसके बाद जो फर्दर हमारे पास गेस्ट है उनकी तरफ हम जाएंगे और उनसे उनका व्यू लेंगे। लेट्स सी द क्लिप।
ایک اہم مسئلہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا بنایا ہوا نہیں، لیکن یہ اس مسئلے کا حل نہیں۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کی اصطلاحیں صحیح طرح سے سمجھ لیں، کیونکہ انہیں سمجھنے میں کوئی بھی غلطی ہماری قوم کو بری طرح تقسیم کر سکتی ہے۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی صرف آرمی کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ہے۔ ضروری ہے کہ اس میں پوری قوم یکسو ہو۔ فوج کی کامیابی صرف عوام کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔ اب تک فوج اور عوام نے اس محاذ پر عظیم قربانیاں دی ہیں، جس کے لیے میں شہداء، غازیوں اور ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ آج ہم اپنی تاریخ کے ایک بہت ہی فیصلہ کن موڑ سے گزر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہر طرف مایوسی اور ناامیدی، مذہبی منافرت، سیاسی خرابشار اور انتشار کے سائے ہیں۔ وطن عزیز کی دشمن قوتیں ملکی حالات اور بے یقینی کی اس صورتحال سے یقیناً فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ان پاکستان دشمن طاقتوں کو لان تان کرنا اپنی جگہ، مگر ہماری ساری کوشش اپنے اندرونی معاملات ٹھیک کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن آپ نے سنا چیف آف آرمی اسٹاف کاکول اکیڈمی میں جب انہوں نے 14 اگست 2012 میں ایک دن قبل جب انہوں نے ایڈریس کیا تو انہوں نے یہی کہا۔ اب فخر کی طرف میں جاتی ہوں، اس سے پہلے کہ میں حافظ سلمان بٹ صاحب سے پوچھوں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ ان تمام چیزوں کے خلاف ہیں، بات چیت پہ زور دیتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ پہ بھی اس کے خلاف ہی ہیں۔ فخر مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کو بھی 2009 میں لے جاؤں جب سوات آپریشن اور دیگر آپریشن شروع ہوئے تھے تو یہی باتیں یہی ٹون نہیں نظر ہمیں آتی تھی کہ پاک فوج اور جب تک عوام ایک ساتھ نہیں ہوں گے تب تک کوئی ہمیں کامیابی نہیں مل سکے گی، ہم انتہا پسندی کا شکار ہیں، اس جنگ میں ہمیں یہ ہمارا حصہ ہے۔ کچھ میموری ریکال کریں گے؟ جی بالکل نادیہ، تقریباً لگ بھگ وہی الفاظ پاک فوج کی جانب سے ادا کیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑا سا ڈفرنس اس حوالے سے پایا جا رہا ہے کہ سوات کے اندر جو عوامی نیشنل پارٹی حکمران جماعت دیگر تمام جماعتوں کے ساتھ آل پارٹیز کانفرنس کرنے کے بعد میدان میں اتری تھی، تو ایک لحاظ سے اس آپریشن کو تو پولیٹیکل سپورٹ حاصل تھی اور حاصل ہونی بھی چاہیے تھی کیونکہ وہ ایک سیٹلڈ ایریا تھا۔ ٹرائبل ایریا کے اندر چونکہ نظام مختلف ہے اور وہاں پر خصوصاً جو دینی جماعتیں ہیں ان کی گرفت زیادہ مضبوط ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جو عوامی سپورٹ کی توقع کی جا رہی ہے اس آپریشن سے، اس کے لیے شاید مزید کچھ وقت لگے گا۔ ادروائز اگر اس انداز سے آپریشن شروع کیا گیا تو اس کے اثرات اور اس کے جو نتائج ہیں وہ یقیناً سوات جیسے نہیں ہوں گے، جو کہ یقینی بات ہے کہ تشویشناک بات ہے۔ ٹھیک ہے فخر، میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں۔ اب ذرا مجھے بات کرنی ہے حافظ سلمان بٹ صاحب سے جو کہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے اور اس ڈی پی سی کے پلیٹ فارم پہ بھی جماعت اسلامی بڑی ایکٹیو تھی۔ حافظ سلمان بٹ صاحب، دو چیزیں ہیں جب آپریشن شروع کیا جاتا ہے، ایک تو مجھے کامنٹ کیجیے گا کہ جب کاکول اکیڈمی پر یہ جو اسپیچ تھی کیا آپ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ ایسی بات تھی؟ اس کے بعد پھر ہم اگر کامرا اٹیک کا ہم ذکر کریں اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پبلک سپورٹ اور پولیٹیکل سپورٹ، ایسے واقعات دیکھنے کے باوجود بھی کیا آپ لوگ اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہیں کہ ان ملک دشمن قوتوں کا خاتمہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں نادیہ بی بی، پہلے تو میں دو جو طالبان کے بارے میں ہے نا معاملہ اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ہم طالبان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں جو افغانستان میں غیر ملکی افواج سے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم بالکل کلی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر القاعدہ اور طالبان کو اکٹھا کر کے امریکی پالیسی سازوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ طالبان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا اور نہ طالبان کا کوئی ایجنڈا ہے افغانستان سے باہر، وہ اپنے ملک کے اندر تھے۔ القاعدہ کا ایجنڈا انٹرنیشنل ہو سکتا ہے، تو طالبان کی حکومت کے اوپر حملہ کرنا اور افغانستان کو قبضہ کرنا یہ غلط تھا، اس لیے ہم
तालिबान अफगानिस्तान में जो हैं उनकी जिद्दोजहद आज़ादी की मुकम्मल हमायत करते हैं और हमारा हुकूमत पाकिस्तान से भी ये मुतालबा है कि वो अमरीकी गुलामी की जंग से अलहदा हो जाए। ये तो नंबर 1 बात है। दूसरी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इसके बारे में हमारे पास कोई मुसद्दका इतला नहीं है कि ये कौन लोग हैं। हमारे आज़ाद मीडिया को जब तक हुकूमत पाकिस्तान कबायली इलाके में जाकर के अपना फर्ज अदा करने की इजाजत नहीं देती, जब तक कि हमारे कैमरे की आंख वहां जाकर नहीं देखती कि कौन क्या कर रहा है, वहां ड्रोन तैयारों के जरिए से बेबहा लोगों को, हजारों लोगों को मार दिया गया है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान का वजूद है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान के जो तर्जुमान हैं वो फोन करते हैं, लोगों से बात करते हैं और ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं, आप इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है कि उनका कोई हाथ है? जी देखिए, जब तक के अभी जो जनरल कियानी की बात आपने सुनी उसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो अंदरूनी खलफशार है इससे पाकिस्तान दुश्मन ताकतें, जरा अल्फाज पे गौर कर लीजिए कि वो फायदा उठा रही है और हमें पाकिस्तान दुश्मन ताकतों पर लान तान करने के से ज्यादा अंदरूनी सालमियत की तरफ, इत्तफाक की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इसका मतलब है पाकिस्तान दुश्मन ताकतें बाहर से हैं जो पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर इस मुल्क की अफरा तफरी से फायदा उठा रही है। कौन है? तो क्या मैं ये मतलब लूं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द मौजूद है उनसे अब बातचीत का अमल स्टार्ट कर देना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये कहते हैं, अब देखिए कि सवात के अंदर जो ऑपरेशन हुआ उसमें कौम क्यों साथ थी? इसलिए कि हमारी कौम इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर हुकूमतों की तब्दीली आनी है, इक्तदार में किसी को बिठाया जाना है या अलग किया जाना है, तो वो सियासी जिद्दोजहद के जरिए से होना है। पाकिस्तान के जमहूरी मुल्क के अंदर बंदूक उठाकर कोई फैसले नहीं किए जा सकते, इस पे पूरी कौम मुत्तफिक है। इसलिए कौम का ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है हाफिज साहब, बंदूक उठा के कोई फैसले नहीं किए जा सकते और यही बात की गई है कियानी साहब ने भी। लेकिन नादिया ये नहीं, लेकिन ये सुन लेना, उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान दुश्मन ताकतें जो बैठी है वो इससे फायदा उठा रही है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि एक रियासत में 2 निजाम नहीं चल सकते और अगर आपने अपनी बात को बनवाने के लिए बंदूक उठाई तो वो दहशतगर्दी होगी। नहीं, अब हमारी मुसल्लह अफवाज जो हैं वो स्वाय नॉर्थ वजीरिस्तान के बाकी 6 एजेंसियों में मुकम्मल कंट्रोल में है, तो ये ड्रोन तैयारे क्यों हमला कर रहे हैं, किसकी इजाजत से कर रहे हैं? ठीक है, मैं मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ। फिर दूसरी बात सुन ली, एक मिनट मेरी बात मुकम्मल हो जाए। अभी हमारी अफवाज का मसला नहीं है, हमारी हुकूमत जो जिम्मेदार है वो हमें क्यों नहीं बताती कि क्या होने वाला है? ये लियोन पनेटा क्यों बताता है कि क्या पाकिस्तानी फौज लियोन पनेटा बताएगा क्या करेगी? बात उठाना भी है, इसमें मैं मुख्तसर से बात करूंगी। मुझे जनरल साहब से भी यही सवाल कि क्यों ऐसा होता है कि अवाम को कोसों दूर रखा जाता है और जो होने जा रहा होता है वो हमें पाकिस्तानी मीडिया से नहीं, पाकिस्तान के ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं, बल्कि हमें अमेरिकी अखबारात से पता चलता है। अमेरिकी अखबारात से हमें क्या पता चलता है? मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हम आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो है कोई जवाब। और ब्रेक पे जाने से कबल हमने आपसे यही बात हम आप कह के गए थे कि ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि अमेरिकी अखबारात क्या कह रहे हैं, अमेरिकन ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं और किस हवाले से बातें कर रहे हैं, जो आज हमारे कुछ पार्टीज के लीडर्स भी और अवाम भी ये सवाल उठाते हैं कि जी हमें हमारी हुकूमतों की जानिब से क्यों एतमाद में नहीं लिया जाता। 2 दिन कबल का अमेरिकी वज़ीर दिफा लियोन पैनेटा का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने एक जगह पे इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जनरल अशफाक परवेज कियानी जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान के, उन्होंने वजीरिस्तान में ऑपरेशन का मंसूबा तैयार कर लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शुमारी वजीरिस्तान ऑपरेशन जल्द होगा। यहां पर वो ये भी कहते हुए पाए गए कि उनको ये उम्मीद नहीं थी बल्कि ये उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद जनरल कियानी ने मंसूबा तैयार किया जिसमें हक्कानी नेटवर्क नहीं बल्कि हदफ बनेंगे पाकिस्तानी तालिबान। नज़ीर, ये वो बात है जो बार बार लियोन पैनेटा का जिक्र किया जा रहा है कि जी वहां पे ये कहा जा रहा है, हमारे यहाँ कहा जाता है सब ठीक है, सब है, अगर कुछ होगा तो वक्त आने में बताएंगे। जनरल साहब, ऐसा ये पॉलिसी क्यों इस तरह से रखी जाती है? थोड़ा सा अगर आप मुझे इसका कोई रेफरेंस अगर कोट कर दे, कोई बात हमें बता दें। प्लस मुझे जानने हैं जो आज हमने मिन्हाज बेस पर जो ये जो ऑपरेशन देखा हमने दहशतगर्दी का हमला, इसके मुहर्रिकात आपकी नजर में? अच्छा जी नादिया, सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस हुआ यही सुन के और ये खबर पढ़ के कि लियोन पैनेटा ये कुछ कह रहे हैं। ये पाकिस्तानी हुकूमत का काम है, अपना फैसला जब करते हैं
जब बताना चाहते हैं या राह हमवार करना चाहते हैं तो हमारी हुकूमत का काम है जो हमारी अफवाज को ऑर्डर देगी और हमारी आवाम को खबर देगी। ये अमेरिका की तरफ से खबर आने का मतलब यह ऐसा लगता है जैसे फैसले उधर हो रहे हैं, जो असल में बात नहीं है। फैसला उधर नहीं हो रहा और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कई लोग अभी भी पाकिस्तान में बैठ के कहते हैं कि जी हम अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं। हम अमेरिका की जंग नहीं लड़ रहे। साहब बड़ी माजरत के साथ समझने की बात है। माजरत के साथ आपने कहा कि ऐसा लग रहा है कि फैसले उधर हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैसले उधर हो रहे हैं। DGISI ज़हीरुल इस्लाम साहब पहला विजिट अमेरिका का करते हैं, वापस भी आ जाते हैं, कौम को कुछ नहीं बताया जाता, हुकूमतें कुछ भी नहीं बताती कि जी वहां पे क्या मामला तय हुए। वॉशिंगटन पोस्ट में खबर आ जाती है कि जी अब बहुत सारे मामला तय पा गए, जनूबी वजीरिस्तान का ऑपरेशन भी उसी में शामिल है, शुमाली वजीरिस्तान का। नादिया, ये DGISI का काम नहीं है कि आवाम को इन्फॉर्म करे, ये गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान का काम है। और जो भी फैसले DGISI या आर्मी चीफ या बातचीत में होते हैं वो हुकूमत पाकिस्तान से पहले इजाजत उब्लीक ओके ली जाती है। मेरा नहीं ख्याल नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उनका काम था कि वो आके बताते, लेकिन फैसले तो वहां होते हैं ना, इसका मतलब वहां बैठ के, जब भी तो यहां से जाके वहां फैसले किए जाते हैं। नहीं, फैसले उधर नहीं होते। जब ये लियोन पेनेटा खुद कहता है कि जी हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि पाकिस्तान ऐसा करेगा, पर अब हमें ये खबर मिली है कि नहीं ये होने वाला है, इसका मतलब है फैसला उनकी मर्जी से नहीं हुआ, ये मर्जी होगी हुकूमत पाकिस्तान। ठीक है, और राय जरूरी होगी। ठीक है, ये खुद ही हमने खुद ही कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। फखर काका खैल मुझे बताएगा पहले तो जरा जो कामरा पे जो हमला हुआ है ये मिनाज बेस पे, इसके मुहर्रिकात आपकी नजर में? जी नादिया, मुहर्रिकात तो बहुत ज्यादा हो सकती है क्योंकि गुज़िश्ता कुछ अरसे से यहाँ पर बोरी बंद लाशों का भी सिलसिला जारी है। कल ही एक ही दिन में 6 बोरी बंद लाशें यहाँ पर पेशावर में सूबाई दारुल हुकूमत में मिली हैं। इसके अलावा जो ड्रोन हमले हो रहे हैं जी, जो नॉर्थ वजीरिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक हो रहे हैं, इसके भी जो रिजल्ट्स हैं वो भी हो सकते हैं। साथ साथ मोहम्मदी जिनसी में ऑपरेशन चल रहा है। फिर इसके अलावा जो हमारे सवात मलाकंड के जो अस्करियत पसंद थे वो पाक अफगान सरहद पार करके कुन्नड़ में जाकर बैठ गए हैं और वहीं से पूरे मुल्क के अंदर कार्रवाइयों को जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर नादिया, मैं जरा भट्ट साहब के इल्म में एक और बात लाना चाहता हूँ। उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो मूवमेंट्स चल रही हैं इसके हवाले से कहा। कुछ अरसा कबल हकीमुल्लाह महसूद जो TTP के लीडर हैं उनकी जानिब से बाकायदा वीडियो आई हुई है जिसमें उन्होंने बाकायदा जमात इस्लामी के रहनुमा काजी हुसैन अहमद साहब और JUI के रहनुमा मौलाना फजल रहमान साहब इन समेत जो दीगर दीनी जमातों के कायदीन हैं उनका नाम लेकर उन तंजीमों का जिक्र करके कहा कि अफगानिस्तान में तो वो जहाद को एक लिहाज से लीगल करार दे रहे हैं दीन की रोशनी में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कि वो हुकूमतें जो अमेरिका की ताबे हैं, अमेरिका की जंग लड़ रही हैं, उसके खिलाफ जो इनकी मूवमेंट है उनके खिलाफ है। तो एक लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो कुव्वतें अस्करियत पसंद ये अब दीनी जमातों को भी निशाने पर लिए हुए हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ जिस तरह आपने मेहरान जो अभी कामरा अटैक का जिक्र किया, नादिया ये भी देखें कि आज एक और अफसोसनाक वाकया हुआ है गिलगित के अंदर। जो गिलगित के बाशिंदे थे, एक मुसाफिर बस के ऊपर अटैक हुआ और 20 से ज्यादा जो बाशिंदे थे वो कत्ल कर दिए गए। अगर आप देखें जो हाल ही में अमेरिका के अंदर एक सिनेमा हॉल के अंदर कुछ फायरिंग हुई, कुछ बंदे हलाक हुए, तो अमेरिकी सदर ने बाकायदा स्पीच की वो मौन किया गया, मीडिया पे उसको हाईलाइट किया गया। लेकिन जो मीडिया का आपने जिक्र किया तो मैं समझता हूं कि खुद हमारी मीडिया के अंदर इतनी पाबंदियां हैं, उनके जो एडिटोरियल जजमेंट हैं इतने गलत तरीके से हो रहे हैं। चूंकि अमेरिकी मीडिया अमेरिका इस जंग को अपनी जंग करार दे रहा है, एक वाज़ेह स्टांस लिए हुए, लिहाजा वो हर उस खबर में इंटरेस्ट भी लेते हैं, उस खबर को फ्लैश भी करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये रुझान नहीं है। हमारे लिए शुमाली वजीरिस्तान में लोगों से क्या दीनी जमातों के लीडरान का आपने जिस तरह से जिक्र किया और आपने ये कहा कि उनके लिए भी मुखालफत पाई जा रही है या उनके लिए भी उनके कोई अगेंस्ट ही स्टेटमेंट्स मुल्ला उमर के या कि इनके जारी वहां से हो रहे हैं, तो फिर अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि फिर हमें पॉलिटिकल वो सपोर्ट जो हमें इस जंग को जीतने के लिए चाहिए वो इनसे क्यों नहीं मिलती।
वो हमें पब्लिक सपोर्ट किस तरह से मिलेगी? हाफिज भट्ट साहब, आपने भी यकीनन बात सुनी होगी फखर काका खेल की, इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? क्या अभी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जनरल शाह परवेज कियानी की इतनी वाज़ेह स्पीच सुनने के बावजूद भी आप लोग ये नहीं समझते कि इन एलिमेंट्स का खात्मा होना जरूरी है पाकिस्तान की बका के लिए? जी देखिए, मैं जनरल कियानी साहब के जो मौक़िफ़ की अगर मुझे इख्तलाफ है तो वो किसी जगह पे जो अप्रोप्रिएट है वहां वो भी उस पर बात कर लेते हैं और कन्वे भी करते हैं, और अगर कोई पब्लिक में देने वाली बात हो तो उससे इख्तलाफ भी करते हैं। लेकिन यहां जनरल कियानी ने जो कहा है मैं उससे मुत्तफिक हूं कि दहशतगर्दी पर काबू पाना चाहिए, लेकिन दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए उसकी वजूहात, उसकी रूट कॉजेज को खत्म करना जरूरी है। और जनरल कियानी ने जो कहा है कि बैरून मुल्क जो दुश्मन ताकतें हैं उनके मुकाबले में तो उनका भी करना चाहिए। फॉर गॉड सेक, ये कोई इतना सिंपल मामला नहीं है। मैं अपने भाई फखर के सामने ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, ये जो कुछ गवादर में हो रहा है, ये जो कुछ कराची में हो रहा है, ये जो कुछ मेहरान एयरपोर्ट पे हुआ, हमारी बहरिया के जनरल राशिद बैठे, इनसे आप पूछिए, ये जो ओरियन तैयारे थे ये हमारी बहरिया की आंखें थी जो फोड़ दी है दुश्मन ने। ये सारी एक स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है। चाइना जो है उसके गिर्द घेरा तंग करने की बात है, गिलगित बल्तिस्तान में जो चाइना के साथ हमारा इलाका लगता है। गवादर पोर्ट जो है उसमें चाइना को रास्ता देने की इजाजत नहीं दे रहा अमेरिका। ईरान के साथ हमारी जो तेल गैस के मुआहदे वो नहीं करने दे रहा। इसको सोचिए जरा, देखिए, खुदा का वास्ता है कि ये हम बिल्कुल गुलाम बन गए अमेरिका के, मगरबी दुनिया के गुलाम बन गए हैं। बातों से हाफिज साहब मैं ये अक्स करूं, क्योंकि जब एक तरह तहरीक तालिबान जिम्मेदारी कबूल करते हैं उसके बाद साथ में उसको भी इंडोर्स करते हैं कि ये जो जंगजू थे, जो हमलावर थे, वो पाकिस्तानी थे, लेकिन आपको इसके पीछे किसी और का हाथ नजर आता है? नहीं, आपके जो देखिए जो चैनल पे और जो अखबारों में खबरें छपी हैं उसमें गैर मुल्कियों की बताया गया कि उसमें गैर मुल्की में थे जो मारे गए, 8 टेररिस्ट मारे गए वहां पर। तो मैं ये कहता हूं ना कि जब तक हमारा आजाद मीडिया ये जो ट्राइबल एरियाज हैं उसके अंदर जाकर के गैर मुल्की तो है ना, अजबक यहाँ पर है, चेचन यहाँ पर है, ये गैर मुल्की बाशिंदे ही तो है जो इन इलाकों में अभी भी बसे हुए हैं। नहीं, ये देखिए ना, यही तो मसला है कि अब आप देखें कि ये हमारी एजेंसियां और अमेरिकन जो एजेंसियां हैं जो सैटेलाइट के ऊपर बैठकर सारी दुनिया को देख रहे हैं, और जो जमीन के नीचे से वो जो जानवर चलते हैं उनकी सांसें सुनते हैं, उनको पता नहीं चल रहा ये तहरीक तालिबान कहां बैठे हुए हैं। वो फोन भी करते हैं, पता नहीं चलता कहां से फोन कर रहे हैं, और जब फोन करते हैं तो वो यूरोप में रिसीव होते हैं, वो CNBC को तो कॉल नहीं आती। तो अजीबोगरीब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो यूरोप के साथ राब्ते में है और पाकिस्तान के साथ राब्ते में नहीं है। तो जब तक हमारा रेमंड डेविस और एक्सी और ये सारी चीजें यहां पाकिस्तान में है, ये आप बिल्कुल, मैंने फिर मैं कहूंगा कि चाइना के बॉर्डर के साथ जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान लगता है, महमद कहां है, महमद एजेंसी कहां है, उसी एरिया के अंदर साथ अटैच्ड है। आप ये देखिए ग्वादर में जो हो रहा है, बलोचिस्तान के अंदर जो हो रहा है, वो सारा बिल्कुल अब तो पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की हुकूमत, खुद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये कह रही है। हम जब ये बात हम जब ये बहस कर ही रहे ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे, क्योंकि जो आज कामरा में जो इनाज बेस पे अटैक हुआ उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, बहुत सारे इसके हवाले से अपने स्टेटमेंट भी जारी किए। जनरल साहब से मैं बात करती हूँ क्योंकि 2007 ही वो साल था जब जनरल साहब लोगों की हुकूमत भी थी, मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसी वक्त बनी भी थी। जनरल साहब मैं सही कह रही हूँ? आपकी बात सही है, और मुशर्रफ पे जो हमले किए थे 3, वो भी तहरीक तालिबान ने किए थे। बेनजीर का कत्ल जो किया था वो भी तहरीक तालिबान, बैतुल्लाह मसूद और हकीमुल्लाह मसूद की अभी बात की, उन्हीं की साजिश थी। अब ये देखें, मैं सलमान साहब और फखर से कई चीजों पे इनकी बातों के से इत्तेफाक करता हूं, और जो अशफाक कियानी साहब ने कहा 100% दुरुस्त कहा। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान, पॉलिटिशियंस हमारे, अवाम हमारी और अफवाज पाकिस्तान, इनको सबको मिलके यकजहत होके फिर मुकाबला करना चाहिए तहरीक तालिबान। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना यहाँ पर, हम रूट कॉजेस पे नहीं जाना चाहते, हम ऑपरेशन करके वो चीजों को खत्म कर देना चाहते हैं, एलिमिनेट कर देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक सपोर्ट आपको नहीं मिल रही, पॉलिटिकल सपोर्ट आपको नहीं मिल रही। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रूट कॉज पे मत जाएं, रूट कॉज पे भी साथ साथ काम हो, लेकिन अगर हमारी एयर बेसिस, नेवल बेसिस
اور جس طرح ابھی سلمان بٹ صاحب نے کہا کہ کراچی میں جن جہازوں پہ انہوں نے حملہ کیا تھا، اور کامرا جو بہت سینسٹیو بیس ہے ہماری، جس پہ یہ حملہ کرنے آ رہے تھے اور پینیٹریشن بھی کر گئے تھے، اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو پاکستان کے سب سے مہنگے ترین اثاثے، سب سے جو کیا کہیں آنکھیں ناک کان جو ملک کا ہوتا ہے، ان ہوائی جہازوں کو تباہ کرنے یہ آ رہے تھے. اگر یہ کامیاب، اس کا مطلب ہے یہ دشمن ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ پاکستانی نہیں ہیں یا ہیں، سب ملا کے تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی دشمن ہے. اگر حکومت پاکستان اور افواج پاکستان نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ختم کیا جائے، تو وہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، وہ پاکستان کی جنگ ہے. ٹھیک ہے اور جنرل صاحب، پاکستان کے لیے لڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، مجھے فخر کاکا خیل سے یہ بات کرنی ہے، کیونکہ فخر کاکا خیل ایک تو خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، یہ تمام چیزوں کو وٹنس کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ تمام واقعات ہوئے ہیں. افغانستان پہ بھی ان کی اپنی بڑی ریسرچ ہے، وار آن ٹیرر پر ان کی اپنی بڑی ریسرچ ہے. فخر مجھے بتائیں کہ واٹ از دا سولوشن ایگزیکٹلی؟ کیا سولوشن وہ ہے جو جنرل اشفاق پرویز کیانی کہتے ہیں کہ جی ہمیں فوری طور پر فوج اور عوام کو ساتھ ملنا ہوگا، ان کے خلاف جنگ لڑنی ہوگی؟ کیا جنگ لڑنے سے مقصد وہی بات بھی میں کہوں گی کہ یہ وہی 2009 والی پبلک سپورٹ چاہیے ان کو، یا جس طرح سے حافظ سلمان بٹ صاحب کہتے ہیں کہ جی روٹ کازز پہ جائیے پہلے دیکھیے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس پہ تھوڑی سی بات کیجیے. جی نادیہ، روٹ کازز کی بار بار بات ہو رہی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ 2013-2014 یہ کافی ڈسیسو ایئرز ہوں گے پاکستان کے لیے بھی، افغانستان کے لیے بھی، اور اوور آل اس ساؤتھ ایشین ریجن کے لیے. 2013 اور 14 کے بعد جب امریکہ جائے گا، وہ کس حال میں ہمارے پاس افغانستان کو رکھ کے جائے گا. اگر وہ کیوٹک افغانستان ہوگا، ظاہری بات ہے اس کے اثرات پاکستان پر بھی ہوں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھ رہا ہوں کہ 2013-2014 کے بعد بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور کچھ ایسا ہونے والا ہے اس ریجن کے اندر کہ یہ خطرات اور خدشات یہ مزید بڑھیں گے. جہاں تک اس وقت جو چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں ایک لفظ بہت اہم ہے کہ ہمیں وار آن ٹیرر، دہشت گردی، انتہا پسندی، اس کے اپنے ڈیفینیشن کرنے ہوں گے. اور اس کے لیے پھر ہماری دینی جماعتیں، قوم پرست جماعتیں، بڑی جو جماعتیں ہیں پاکستان کی، ان سب کو مل بیٹھ کے سوچنا ہوگا. اور اس میں اہم کردار عوامی سطح پر، چونکہ میڈیا اٹس کنیکشن بٹوین دا رولرز اینڈ دا سبجیکٹس، تو میڈیا بھی اہم کردار ادا کرے گا. لیکن اس وقت میڈیا کی جو حالت ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایون سپریم کورٹ میں ایک کیس زیر سماعت ہے جس پر میڈیا میں بات نہیں ہو سکتی. تو جب اتنی معمولی چیز کے اوپر میڈیا آزاد نہیں ہے ابھی تک بندشوں سے، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ مستقبل میں آپریشنز، ملٹری آپریشنز، مستقبل کے فیصلے اس میں میڈیا صحیح طریقے سے رپورٹ کرے گا. جنرل کیانی صاحب کی اسپیچ کا ریفرنس دیتے ہوئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں یا جو دینی جماعتیں ہیں، وہ اس کی اپنی اب ڈیفینیشن نکالیں کہ جی جو وار آن ٹیرر ہے اس کی اپنی ڈیفینیشن کیا ہے، جو انتہا پسندی کے خلاف جنگ. لیکن پھر میں کیا کروں امریکی وزیر دفاع لیون پیریٹا کے اس اسٹیٹمنٹ کو جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو امید ختم کر چکے تھے، لیکن جنرل اشفاق پرویز کیانی پوری پلاننگ کر چکے ہیں شمالی وزیرستان میں آپریشن کی، وہاں بھی آپریشن ہوگا، وزیرستان میں بھی آپریشن ہوگا. نادیہ، اس سے خطرناک بات اسی اسٹیٹمنٹ کے اندر لیون پینیٹا نے جو جاری کیا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت جو پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہیں وہ انتہا پسندوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں. 24-48 گھنٹے بعد کامرا پہ اٹیک ہو جاتا ہے. تو کیا ہم خود یہ کیس بلٹ اپ کر رہے ہیں؟ یہ انتہائی خطرناک ایشو ہے. آرمی چیف، ظاہری بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں، چونکہ سارے ٹرائبل ایریا میں مسلسل آپریشنز ہو رہے ہیں. پاکستان آرمی کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، جو ریئل گراؤنڈ کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اٹس آلموسٹ اوور اسٹریچڈ. ہم دیر کو سنبھالیں، ہم باجوڑ کو سنبھالیں، ہم مومند ایجنسی کو سنبھالیں، ہم اس وقت بھی خیبر ایجنسی کے اندر آپریشن چل رہا ہے. پاکستان میں تاریخ کے اندر قبائلی عوام کی سب سے زیادہ نقل مکانی اس وقت ہو چکی ہے. جو قبائلی عوام ہیں وہ اپنے ہی ملک کے اندر در بدر پھر رہے ہیں. ایسے میں آرمی کے لیے شمالی وزیرستان کا فرنٹ کھولنا یقینی طور پر، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے بحیثیت چیف اس نے بہت کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی. لیکن نادیہ، اس میں ایک اہم بات ہے، ہماری میڈیا، ہماری
ہماری جو پولیٹیکل قیادت ہے, ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ان کو سب سے زیادہ اسٹریس دینا چاہیے کہ بھیا ہم آپریشن کر لیں گے اپنے علاقوں کے اندر, لیکن ہم خوست کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. ایسا نہ ہو, اس کی بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم یہاں سے ماریں, یہ دیر کے راستے, باجوڑ کے راستے واپس افغان صوبہ کنڑ چلے جائیں. اسی طرح جو خوست میں ان کی اپنی ریٹ جو نظر آ رہی ہے وہ گردیز یا صرف سٹی کے اندر افغان نیشنل آرمی کی ریٹ ہے. ادروائز رات کو اور ایون اب تو دن کے وقت اگر آپ نورستان, پورے نورستان میں کوئی ان کا آفس نہیں ہے جو گورنمنٹ کا, ایسی حالت میں اگر ہم چلے, ہم آپریشن کر بھی لیتے ہیں, تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کو خوست کے اندر یا ان کو پکتیا یا پکتیکا کے اندر جو اسی شمالی وزیرستان سے اور جنوبی وزیرستان سے ملے ہوئے حصے, وہاں پر ان کو ہائیڈ آؤٹس نہیں ملیں گے. ہائیڈ آؤٹس نہیں ملیں گے. ویری امپورٹنٹ, پاکستانی فوج ہمیشہ سے ان کا یہ بیان ہے کہ جی یہ جو بارڈرز ہیں ان پر اپنی چیک پوسٹ, ہم نے یہ دیکھا ہے جب ایسے موقع آتے ہیں جب پاکستانی فوج آپریشن کرتی رہی ہے تو ان بارڈرز سے جو چیک پوسٹ ہے ان کو خالی بھی کر دیا گیا ہے. آخری کامنٹس میں آپ سے لوں گی سلمان بٹ صاحب, مجھے یہ بتائے گا کہ اب کیونکہ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ جو کامرا اٹیک ہے, جو بناس ایئر بیس کا اٹیک ہے, اگر وہ اسی کا رد عمل ہے کہ ہم دنیا میں یا امریکہ میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی شمالی وزیرستان میں اب آپریشن ہوگا, اب پبلک سپورٹ کی طرف ایک دفعہ پھر دیکھ رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے, جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہو یا عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی ہو یا ڈی پی سی ہو, وہ پبلک سپورٹ کو ہی اسکیٹر کر رہے ہیں. تو اب کدھر جائیں گے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو, وہ پبلک سپورٹ کس طرح سے ملے گی جس کو ان کو لینے کے لیے وہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے نادیہ, جہاں تک تو میری فوج کا تعلق ہے اور میرے ملک کا تعلق ہے, پولیٹیکل اس کی پوائنٹ سکورنگ کے بغیر میں بات کر رہا ہوں. میں اس کو پریفر کروں گا کہ سلالہ چیک پوسٹ پہ جس میرے فوجی کو شہید کیا گیا ہے, وہ گولی اس کو لگی ہے, وہ مجھے لگتی, اور میں کم اہمیت کا آدمی ہوں, میرا فوجی زیادہ اہمیت کا آدمی تھا جو دشمن کے مقابلے میں وہاں اگلے مورچے پر کھڑا تھا. میری فوج کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ امریکی جھوٹ بول رہے ہیں, افغانستان میں ان کی گرفت کمزور ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر شمالی وزیرستان میں ہائیڈ آؤٹ ہے بھی, میں فار دی سیک آف آرگومنٹ وہاں پر ہے بھی ہے, تو وہاں سے کابل کو 10 کلومیٹر ہے, کو 15 کلومیٹر ہے. سینکڑوں میل چل کے وہ کابل پر گئے ہیں اور انہوں نے تباہی مچا دی ہے. انہوں نے جتنا ان کا وہ گرین زون کے ریڈ زون تھا سارا اڑا کے رکھ دیا 3 مہینے پہلے. تو وہ کیسے چلے جاتے ہیں شمالی وزیرستان سے؟ یہی سوال ہے, یہی سوال اٹھایا ہے, لیکن میرے پاس کیونکہ وقت کی کمی ہے اس لیے مزید تفصیل سے میں بات نہیں کر سکتی. جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. فخر کا کے خلاف کا بھی, حافظ سلمان بٹ صاحب آپ کا بھی, اور اس کے ساتھ میجر جنرل ریٹائر راشد قریشی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, مختصر کوشش یہ کی کہ جو کامرا ایئر بیس یعنی مناس ایئر بیس پہ جو حملہ ہوا اس کے محرکات بھی آپ تک پہنچائیں, اور جو یہ خبریں بار بار سامنے ہمارے آ رہی ہیں جو امریکن اخبارات پہ اٹھائی جا رہی ہیں کہ جی شمالی وزیرستان میں آپریشن کا پکا ارادہ کر لیا گیا ہے, اس کے یہ ری ایکشن ہے, اس میں کتنی صداقت ہے. اور دوسری طرف جنرل اشفاق پرویز کیانی کا وہ اسٹیٹمنٹ, وہ اسپیچ جو انہوں نے 14 اگست 2012 کو کارکن اکیڈمی کی دی, کیونکہ اس کی بھی بڑی امپورٹنس قرار دی جا رہی ہے آنے والے دنوں کے لیے. فی الحال دیجیے پروگرام ہے کوئی جواب سے نادین مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.